വന്നിരിക്കുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ കുരിമുത്തൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 60 ബിരിയാണി, ബിരിയാണി ഉണ്ട്, ചില്ലിയുണ്ട്, പിന്നെ ആട് കുടൽ വറുത്തതുണ്ട്, അതിൽ ഫ്രൈ ഉണ്ട്, പിന്നെ ചിക്കൻ ഗ്രേവി ഉണ്ട്, ചിക്കൻ കറി ഉണ്ട്. 60 രൂപയ്ക്ക് നല്ല ബിരിയാണി. കോയമ്പത്തൂർ വന്നിട്ട് ലക്ഷോടിന റോഡ്, പാലക്കാട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ലക്ഷോടൊന്നാണ് ഈ കട. இங்கே நம்மக்கிட்ட சில்லி பிரியாணி இருக்குது, சிக்கன் வறுவல் பிரியாணி இருக்குது, குடல் பிரியாணி இருக்குது, பீஃப் சுக்கா பிரியாணி இருக்குது. எல்லாமே வந்து 60 ரூபா. எம்டி பிரியாணி வந்துட்டு 30 ரூபா, முட்டை பிரியாணி 40 ரூபா. நீங்கள் கேரளாவிலேருந்து நேராக வந்தீங்கன்னா விஜயலட்சுமி மில்க் ஸ்டாப் குடியிருப்பு, இங்கே நம்ம கடை லொக்கேஷனில் இருக்குது. சிக்கன் வறுவல் இருக்குது, பீஃப் சுக்கா இருக்குது, குடல் இருக்குது, சில்லி இருக்குது. கேரளாவிலேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்தீங்கன்னா விஜயலட்சுமி மில்க் ஸ்டாப்பு, அங்கே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பஸ் ஸ்டாப் பக்கத்துலேயே, விஜயலட்சுமி மில்க் பஸ் ஸ்டாப் பக்கத்துலேயே இருக்கும் உங்களுக்கு கடை லொக்கேஷன். பக்கத்தில் விஎல்பி காலேஜில் இருந்தெல்லாம் வந்து சாப்பிடுவாங்க, எல்லாருமே வந்து சாப்பிடுவாங்க பசங்கள்லாம். இந்த டைமில் வந்துட்டு உங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் பொருளெல்லாம் നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയട്ടെ. നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ കുരിമുത്തൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വിജയലക്ഷ്മി ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഓപ്പോസിറ്റ് നല്ല 60 രൂപ ബിരിയാണി, ചില്ലി ഉണ്ട്, മട്ടൺ ബീഫുണ്ട്, പിന്നെ ബോട്ടിയുണ്ട്, നല്ല റൈസുമാണ്. 60 രൂപ ബിരിയാണി, തരமான ബിരിയാണിയാണ്. വന്ന് ഈ വഴി വരുന്ന ആൾക്കാർ കഴിക്കുക. കുരിമുത്തൂർ പാലക്കാട് കുരിമുത്തൂർ കോയമ്പത്തൂരിന് മുന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം നല്ല ഭക്ഷണമാണ്, അവർ കഴിച്ചിട്ട് പോവുക. അടുത്തൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ബന്ധം വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.